Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nur Salim Channel. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan pencet tombol subscribe, like, dan komen. Selamat menonton, enjoy. Oke teman-teman, kita akan mancing di sini ya. Ini adalah spot legendaris, namanya Lewi Payung, guys. Halo guys. Nah, baru dapat dua menit. Guys, 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 anjing, yang akuarium mana mas? hah? Anjis, gagal ya. Ini kamera. Wah, bener nih. Trek guys. Mantap guys. Wah, trek guys. Mantap. Mantap dia. Guys, aduh tegan kagari nyelan aya etaan tumuan ayo lemenang telat ini benaknya mah tante guys, si kurang jelas ta itu dulur natawes guys. Kecil guys, lumayan lah guys.
Anu gede tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, anjay mantap. Guys, trek bertubi-tubi guys. Aduh, guys, dapat juga guys. Wih, mantap guys. Kenyang udah turun kah? Wah, ini juga eta. Aduh, trek guys. Tap. Karet tuh, euy. Aya karet hideung. Ya. Guys, mantap, wih, kecil, kayak ini. Mantap men. Dia selalu gagal guys. Mantap. Oh guys. Itu sama sekian. Guys, mantap. Beda keringai gede punya. Gede.
Ah lu, tiga mana oke gaya ini karena ini. Karena tiga rame. Gila oh. Rame. Hah? Rame. Oh iya mah. Ukuran yang baik. Pak. Hah? Ukuran yang baik. Dipakai. 2,5, 2. Bos dipakai. Etan. Tarik guys. Owner yo. Eta hiji sama eno. Mencoba. Dulu kita lama. Ini. Guys. 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 Waduh. Mantap. Seru guys. Mantap. Mendung guys. Guys. Lagi. Kenapa dia guys? Gak ada senat-senut guys. Gak nyelan itu mana tengahnya. Mana kamu mau mana mati? Hoi. Dua. Iya. Wah, ini tahu. Guys. Gagal. Wow, guys. Hidung, guys. Guys. Aduh, bertubi-tubi guys. Lempar pancing jadi guys. Tarik woi tapi kalau di gaya nyangut nama. Wagoy diamuk. Yang pertama diamuk guys.
Oke teman-teman, vlog hari ini sampai sini aja dikarenakan ikannya juga udah gak mau makan. Oke, kita lanjut di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.